छत्तीसगढ़ स्थित महुलीराजपुर नामक एक छोटिया ग्रामरू आशीष नामक एक व्यक्ति 5 वर्ष पूर्व मुंबई आसीथिले, जी एक इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रे जूनियर पोस्ट रे काम करुथिले। नामी दामी कंपनी रे भरद्वार मुंबई सहर। 5 वर्ष तलू आसीथिबा आशीष एक डिजाइन कंपनी रे काम करुथिले, जहा कि तांकु रहिबा पई गोटे रूम मिलिथिला, किंतु ट्रांसपोर्ट बंद हेबा कारण पई सबु काम बंद होई गला। कंपनी तांकु बहिष्कार करिदेला। एक छोटिया ग्रामरू आसीथिबा आशीष बहुत गरीब थिला। मात्र 5 वर्ष व्यवसाय करिथिबा आशीषर दरमा सेते खास नथिला। गुड़ाए स्वप्न नहीं सहर को आसीथिबा आशीष पाखरे आउ कोनसी रास्ता नथिला। ना पाखरे थिला कोनसी काम ना पैसा। कोनसी चाकरीरू बिना कारणरू बहिष्कार हेबार दुख जे भोगिजे से ही केवल अनुभव करि परिबो। बारंबार आखिरु लुह पोछुथिबा आशीष निज रूम भीतर रही अनेक कथा भाबुथिला, किंतु तांको दुख सेतिकिरे सरी नथिला। कंपनीरू बहिष्कार होइथिबा कारण जोगु रहिथिबा रूम मध्य तांको हातरे आउ नथिला। निर्गत लुह आशीष बाबूंकर सेतेबेले पुणी बहिबा आरंभ हैला, जेतेबेले रूम मालिक आसी तांको रूम खाली करिबाकू कहिला। आशीष को पाखरे आउ कोनसी उपाय नथिला। शेषरे से निज गाँ को फेरिबा पई निष्पत्ति नेले। दिन बेले रूम खाली करी संध्यारे घर को जिबाकू बाहरी पड़िले, किंतु ट्रांसपोर्ट बंद हेबा कारण जोगु घर को जिबा पई कोनसी गाड़ी पाउ नथिले। कहिबाकू गले सेही स्थान रे किछि दिन पई गमनागमन रे सेवा बंद थिला। निज चाकरी चली जिबा परे निज रूम रो खाली करिबार दुख रे से पूरा भांगी पड़िले, किंतु सेही समय रे किछि आशार आलोक मिलिगला, जेतेबेले सुनिबाकू पाइले जे सेठाकार प्राय 30 रु 40 जन लोक निज राज्य को छाड़ी छत्तीसगढ़ को जीवा पई बाहरी छंती। तेणु आशीष बाबू मध्य एसबु दुखरु मुक्ति पाई निज राज्य को फेरिबा पई निष्पत्ति नेले। एक साधारण लोकंक परी आशीष बाबू सेमानंक सह मिसी से दिन राति रे निज राज्य को फेरिबार अभियान आरंभ कले। पाखापाखि 2 रु 3 दिन चलिबा परे सेमाने छत्तीसगढ़ बॉर्डर पाखरे पहुंचिले। तापर से स्थानरू समस्ते अलग अलग बाटू को पलाई गले, किंतु आशीष बाबू एका हो जाइथिले। निज बॉर्डर रे पहुंचला बेलू राति हो जाइथिला। सेठारु तांको ग्राम आहुरी गोटे दिनर बाट। आशीष बाबू चाली चाली हाईवे रे पहुंचिले। सेते बेलू राति बहुत हो सारिलाणी। कौन से जानवाहन न थाए, पूरा सुनसान लगुला से स्थान। हाईवे रु टिके आगु को गला परे पड़िला विशाल घंच जंगल। दुई पटे जंगल और मझिरे रास्ता। सेही रास्ते रे चाली चाली जाउथिले आशीष। मध्य रात्रि रे सेठाकार झिंकारी झिंकारंक कोलाहल सेही स्थान को आहुरी भयानक सृष्टि करुथिला। साथिरे केही नथिले। से एका चाली चाली सेही जंगल रास्ते रे जाउथिले। बारंबार निज मनर दुखर कोह एते मात्रा बढ़ुथिला जे तांको पाखरे डर भय सब महंगा पड़ी जाइथिला। सुनसान जंगल रास्ते रे किछि बाट चलिबा परे आशीष बाबू लक्ष्य कले जे सेही जंगल मझिरे मुख्य रास्ता सह अन्य गोटे कच्चा सड़कटिए लंबी जाइछि। हुए तो एही रास्ते रे कोनसी घर थिबो, यह भाबी आशीष बाबू टिके आश्वस्त हेले। या भाबी भाबी से कच्चा सड़क रास्ता आड़क आशीष बाबू मुहाइले। मुख्य रास्तार प्राय 20 मिनिट से ही कच्चा रास्ता चलिबा परे से देखिले सुंदर घर। पाखकू जाई जानिबाकू पाइले जे यह एक सुंदर कटेज। बहुत सुंदर थिला सेठाकार स्थान। आशीष बाबू भाबिले आज रातिटा एठारे रही रात्रि भोजन करी पुणी सकाळे निज गाँ अभिमुखे बाहरी पड़िबी। यह भाबी आशीष बाबू से कटेज भीतर रिसेप्शन काउंटर पाखकू गले, किंतु रिसेप्शन काउंटर रे एक सुंदर झीलटिए बसीथिला। लाल वस्त्र परिधान करिथिबा से सुंदर झीलटीर चेहरा अत्यंत मनमुग्धकर थिला। रात्रि रे रहिबा, रात्रि भोजन करिबा, सोइबा आदि सबु सुविधा से कटेज रे थिला। सुंदर परिवेश रे परिपूर्ण तथा परिष्कार परिच्छन्न और सुंदर लाइट रे सजे होइतिला से कटेज। यहाँ पर आशीष बाबू पचारिले, कौन सी रूम फांका अच्छी कि? यह सह निज मनर कथा
तथा तांको सह घटिथिबा सबु घटना मान आशीष बाबू सेई झीलटिकु कहिले। एही सबु परिस्थिति रे आशीष बाबूंका मनर कथा सुनी सेही रिसेप्शन काउंटर रे बसिथिबा झीलटी कहिला, अरे हाँ, आपण आदौ व्यस्त हुअंतु नहीं। एही भली परिस्थिति रे फसिथिबा लोकंको मु सहाय्य करे, या तमर कर्तव्य। एठारु कौनसी व्यक्ति निराश होई फेरंती नहीं। एठारे मु एकुटिया काम करे, मो द्वारा जेते जहा संभव मु सेतिकी सहाय्य करे। ए कटेज रे टोटल 5टी रूम। आपनका आगरु सकाळु आपनका परि 3 जण ऑफिसर चाली चाली मुंबई रु आसी एठारे फसिथिले। ए किछि समय आगरु जाइछन्ते, किंतु रूम टी परिष्कार होई नै। आ गोटे रूम बुक अछि, एनु भाग्य भला तो आ गोटे रूम फांका अछि। आपण रहि जांतु, कोनोसे असुविधा हेबो नहीं। मु आपनका पई रात्रि भोजन प्रस्तुति कर देबे। यह सुने आशीष बाबू सेई सुंदर झीलटिकु कहिले, बहुत बहुत धन्यवाद आपनकु। एई सब परिस्थिति रे आपण उपकार करूछंती, तेणु आपनकु जेते धन्यवाद देले मध्य कम हेबो। या परे से झीलटी आशीष बाबूंकु नेई बाकी थिबा रूम आडकु गले। तापरे से झीलटी रूम रो कबाड़ खुलिला, किंतु रूम टी पूरा अंधार थिला। सते कि लागुथिला बहुत दिन पर्यंत रूम टी बंद थिला, किंतु से रूम रो मुख्य कबाड़ व्यतीत अन्य गोटे दरवाजा थिला, जेउटा कि कबाड़ भंगा रुचा हो जाइथिला। सेही कबाड़टी अन्य गोटे रूम को लागिथिला, किंतु हैरानर कथा एया थिला जे सेही रूम रो कोनोसी झरका नथिला। चारिआडे बुढ़ियाणी बसा थिला। जहा भी हेउ, आशीष बाबू एसबु कथा खातिर न करी तांको सोइबा बेड को परिष्कार कले। एतिकी समय भितरे से झीलटी तांको पई रात्रि भोजन नहीं आसिला। आशीष बाबू को से सुंदर झीलटी बहुत पसंद आसी जाई थाए। किछि समय पर से झीलटी रात्रि रे सोइबा पई कंबल और बेडशीट नहीं आसिला। एही भल गुण पई आशीष बाबू को से झीलटी बहुत पसंद आसी जाई थाए। से खाली तांको देखिकी रही जांती। या परे झीलटी कंबल देई ता बेड आड़कू पळाइला। राति 12:45 बाजी सारिलाणी। आशीष बाबू तांको बेड उपरे सोई थांती, किंतु तांको आखि को निद आसु न थाए। किंतु आशीष बाबूंको मनरे से सुंदर झीलटीर प्रतिछवि बार बार आसु थाए। तेणु से भाबिले जे से झीलटी को आउथरे जाई देखि आसीबा पई। किंतु से बिना भाबी चिंती रूम रु बाहर को आसिले। एक छोट टॉर्च मारिले और देखिले बाहर पूरा अंधार अछि। तांको लागुथिला तांको व्यतीत आउ केही से कटेज रे नाहांती। तापरे आशीष आस्ते आस्ते चाली चाली सी रिसेप्शन काउंटर पाखकु गले, किंतु देखिले सेठरे केही नाहांती। बरंग रिसेप्शन काउंटर स्थान रे बुढ़ियाणी बसा लागी जाई थाए। आशीष बाबू आश्चर्य होई गले, एते शीघ्र यह केमिते संभव। तापरे तांको टॉर्च लाइट को एपटे सेपटे सबुआडे बुलाइले, किंतु सतिकी तांको लागुथिला एठारे दीर्घ 15 वर्ष हैला केही नथिले। एहा एक पुरातन कटेज परि लागुथिला। तेणु से आउ आगुकु गले नाही। भाबिले कटेज रे सब लाइट बंद हो जाइथिबा कारण जगु तांको आखि तांको धोका देउछि। तेणु से आउ बेसी न भाबी चिंती सीधा तांको रूम को पळाई आसिले। बहुत राति सेते बेलकु होई सारिलाणी। सोइबा व्यतीत तांको पाखरे आउ कोनोसी रास्ता नथिला। एही कटेज एक जंगल भितर होइथिबारु चारिआडु विभिन्न भयानक शब्द शुभुथिला। सुनसान स्थान रे थिबा से कटेजटी सेही भयानक शब्द को आहुरी भयानक करुथिला। राति प्राय 2:15 हेबो। पुणी कोनोसी शब्द रे आशीष बाबूंकर निद भांगीगला। आखि खोली शुणते जे सतेकी किए अन्य जन को जोरे जोरे मारुछि पिटुछि। यह काहार आवाज बोली भाबी आशीष बाबू बेड रु उठिले और भल भाबे टिके समय अनुधान कले। सतेकी तांकु लागुथिला कोनसी लोक काठ चिरुअछि, किंतु सेही आवाज जोरे जोरे आसुथाए। किंतु सेही शब्द से रूम रे रहिथिबा और अन्य गोटे रूम को लागिथिबा कबाट रु आसुथाए, जेउ कबाटटी अधा भांगी जाई अछि। तेणु से आउ समय नष्ट न करी आशीष बाबू से कबाड़ पाखकु गले और किछि समय सेठारे रही सेठार शब्द को अनुधान कले। जानिबाकु पाइले सेही शब्द जोरे जोरे सेही रूम रु आसुछि। आशीष देखले जे सेही कबाड़ बहुत फांका अछि,
ଯେଉଁଟା କି ଭିତର ରୁମକୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆଶିଷ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କବାଟର ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଡାହାଣୀ ସେଇ ରୁମର 3ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟି ମାରି ଦେଇଛି। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥରଟିଏ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇ ପଥରରେ ଛେଚି ଛେଚି ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମାଂସ କାଢ଼ି ଖାଉଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶିଷ ଖାଲି ଦେଖିକି ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହର ରକ୍ତ ଶୁଖିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ଏହା ଦେଖି ଆଶିଷ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଠାରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଏଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ସେହି ରୁମ୍ର ବାହାରେ ଥିବା କବର୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ଆସି ତାଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ତାପରେ ଆଶିଷ ବାବୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତେ ଯେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ନେଇ ଆସିଛି। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିର ମୁହଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶିଷ ବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଲି ରାତିର ଘଟଣା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଡେରି ନ କରି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ସେ କଟେଜର ରିସେପସନ କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ। ସେହି ରିସେପସନ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ବସି ତାଙ୍କୁ ଅନାଇ ହସୁଥାଏ। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିର ହସ ହସ ମୁହଁ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ କାମ ଆଶିଷ ବାବୁଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଡେରି ନ କରି କଟେଜରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ପଡ଼ିବ। ପାଖରେ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଯାଇପାରୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଇ ସର୍ଟକଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ପୁରା ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଜ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିବାର ଖବର କେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଶିଷ ବାବୁଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ କୌଣସି ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତେ ଯେ ସେଇଟା ଆଉ କାହା ମୃତ ଶରୀର ନୁହଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁ ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ଧଳା କପଡ଼ା ତାଙ୍କ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମା, ଭଉଣୀ, ବାପା ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବସି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଶିଷ ବାବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ତ ନିଜେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବଡ଼ ଆୱାଜ କରି ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା କିଛି ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କଲା ମା ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରିବ, ତା ପୁଅର ଡାକ ନ ଶୁଣିପାରିବ? 3-4 ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ହୁଏତ ଥକାରେ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ, ନା ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି? ଏସବୁ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ନିଜ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ତା ଭଉଣୀ ଉପରେ। ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଶିଷ ହଠାତ୍ ଉଠି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ତା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଆଶିଷ ବାବୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବା ଭଉଣୀ କେମିତି ପର ହୋଇଗଲା। ନିଜ ବାପା, ମା, ପଡ଼ୋଶୀ ସବୁ ସେଠାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଶିଷ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହୁଥାଏ, ବାପା, ମା, କେହି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହଁ। ତମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି। ସେଇଟା ତମ ପୁଅର ଶବ ନୁହଁ, ତମ ପୁଅ ତୁମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମତେ କଣ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ? ଆରେ ମାମୁନି, ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ତୁ କଣ ମତେ ଭୁଲି ପାରିବୁ? ମତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲୁ? ତାପରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଆଶିଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଶିଷ ବାବୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ
ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଢୁଥିବା ପେପର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କଟେଜରୁ ମିଳିଛି। ପୁଲିସର କହିବା କଥା ଯେ ଏହା କୌଣସି ମଣିଷ କରିନାହିଁ, ବରଂ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାମ, କାରଣ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରୁ କେବଳ ଛାତି ପାଖରୁ ଚିରି ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ସେଠାରେ କହିଲା, ଏହା କେବଳ ଏକ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର କାମ। ସେ କଟେଜରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏହି ସବୁ କାରଣର କାମ। ଏହା ଶୁଣି ଆଶିଷ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କ ଡାକ କେହି ଶୁଣୁ ନଥିଲେ, କେହି ବୁଝୁ ନଥିଲେ। ସେ ପୁରାପୁରି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, କିଏ କରିଛି, କେମିତି କରିଛି ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଗଲେ। ନିଜ ଅଫିସରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା ଓ ପରେ ପରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ, ଏହି କଥା ସେ ସହଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଯିଏ ବି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତା ସେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିଜ ଶବର ଯାତ୍ରା ଓ ଶୁଭୁଥାଏ राम नाम सत्य 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 राम नाम। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ପରି ବହି ଚାଲିଥାଏ ଆଶିଷ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏକ ଜୁଇ ଉପରେ ଶୋଇଛି। तो बंधु माने आपण मानकु ए स्टोरीटी केमिति लागिला आमको कमेंट माध्यम जणाइबे एवं आमर चैनल टी जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताले शीघ्र आम चैनल टी सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी प्रेस करि नियंतु। एवं आपण मानकु आमर गोटे अनुरोध, आमर एई चैनल टी अधिक रु अधिक मात्रा शेयर करंतु जे आमे आगुकू एई परे नुआ नुआ भूत कहानी आपण ठारे प्रसारण करि परिबु। रहुची, धन्यवाद।